नमस्कार बंधुगण, आपण माने सकाळे एवं संध्या बेले ठाकुरंको पूजा तो निश्चय करुथिबे। ठाकुरंको पूजा करिबा समय रे जेउ दीपटी लगाउछंती सेही दीपटी जळी सारिबा परे जेउ सळिता बळी जाई थाए ताकू आपण माने कोन करूचंती? फिंगी देउछंती कि? जदि आपण माने फिंगी देउछंती ना ताहेले एही भिडियोटी आपण मानंक पाई। एबे आपण माने भाबुथिबे जे ए पड़ी जाइथिबा सळितारे आमे कोन करिबा, आमर एहा केउ कामरे आसीबो, कोन बा लाभ हेबो आमर। आज्ञा जदि पड़ी जाउथिबा दीपर सळिताकू आपण माने फोपाड़ी देउछंती ताहाकू जमारू भी फोपाड़ंतुनी। ताहार सकारात्मक गुण को चमत्कारिता गुण को आमे एही भिडियो रे जानिबा। बंधुगण, पड़ी जाउथिबा दीपर सळिता को आमे अदरकारी बोली भाबी थाउ एवं ताकू फोपाड़ी देई थाउ, किंतु एही अदरकारी पोड़ा सळिता मध्यरे एते चमत्कारी गुण अछि जे आपण माने जानिले मध्य आश्चर्य होई जिबे। चालंतु बंधुगण, भिडियोटी को आरंभ करिबा एवं जानिबा पड़ी जाइथिबा सळितार कौन चमत्कारी गुण रही। बंधुगण, भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु जदि भिडियोटी को लाइक करि नाहंती आपण मानंको विनम्र अनुरोध करुछि भिडियोटी को आपण माने लाइक करि दियंतु, सांग साथी मानंकु मध्य शेयर करि दियंतु एवं आपणकर गोटिए शेयर द्वारा हुए तो सेमानंकर मध्य किछि मंगल होई जिवो। अन्य को साहाय्य करिथिबारु भगवान आपण मानंकु साहाय्य निश्चय करिवे। चैनल रे जदि आपण माने नुआ करी आसीथिबे चैनल को सब्सक्राइब करिबा सह कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि देबे। बंधुगण, हिंदू धर्म रे पूजा करिबा समय रे सर्वप्रथमे दीप जळेइबार विशेष महत्व रहिछि। दीप रे ही भगवानंकर सत्ता रही थाए। आमे पूजा करिबा समय रे जेतेबेले दीप प्रज्वलन करि थाउ सेतेबेले स्वयं भगवानंकर दैवी शक्तिर संचार होई थाए सेही दीप मध्य को। आपण माने तो जानिथिबे, अनुभव भी करिथिबे, जेउ दिन आपण माने ध्यानर सह एकनिष्ठ होई भगवानंक ठारे एकाग्रतारे पूजा करुथिबे, निजर मनर कथा को भगवानंकु जणाउथिबे, सेतेबेले भगवान सेही स्थान रे स्वयं स्थूल भावरे उपस्थित न थिले मध्य सूक्ष्म रूप रे उपस्थित रही थांती एवं आपणकर कथा को से ग्रहण करि थांती। से आपणकु किछि संकेत मध्य देई थांती, जेमिति कि सामान्य रूप रे जळुथिबा दीपटी हठात जोर रे जळिबाकु लागि थाए, एपट सेपट हेबाकु लागि थाए, जेउ धूप लगा जाई थाए ताहा मध्य जोर रे जळिबाकु लागि थाए। एपरि कि भगवानंक पाखरे जेउ फूल अर्पण करा जाई थाए सेही फूलटी आपे आपे तळकु खसी पड़ी थाए। बंधुगण, आपण मानंक सह एमिति केबे हेइछि कि? जदि हेइथिबो आपण माने कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा दीप जळिबा परे जेउ सळिता रही जाइछि ताकू कौन करिबा। आपण माने तो जानिथिबे ठाकुरंक पाखरे जेउ दीप लगा जाई थाए सेही दीपरे जळी जाइथिबा सळिताकू गोड़े माडिबा उचित नुहे, काहेकि ना ताहा ठाकुरंकू आमे अर्पण करिथाउ, ताहा आपण माने फिंगी देउथिबे किंबा जलरे विसर्जन करि देउथिबे। हाँ ना आज्ञा, किंतु आजि ठारू जळी जाइथिबा दीपर सळिताकू केबे भी फिंगिबे नाही। आज्ञा, एही बलिता आपणक जीवन को परिवर्तन करिदेब। एही बलितारे केवल गोटिए उपाय आपण घर को धन संपद रे परिपूर्ण करिदेब। बेसी दिन नुहे आज्ञा, मात्र 10 दिन करिबार अछि। आपण मानकू कोन करिबाकू हेबो आसंतु जानिबा। आपण माने जेतेबेले दीप जळाउछंती दीपरे जेउ जळी जाइथिबा सळिताकू गोटिए पवित्र जागारे बा गोटिए सफा डब्बारे रखंतु। 10 दिन पर्यंत रखंतु।
ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବଳି ଯାଇଥିବା ବଳିତାକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ରଖିବେ। ତାପରେ 11 ଦିନ ସେ ସବୁ ବଳିତାକୁ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଦୀପରେ ବା ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଦୀପରେ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଝୁଣାଦାନୀ ଥିବ ସେହି ଝୁଣାଦାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେହି ବଳିତାକୁ ନେବା ସହ କିଛି ଲବଙ୍ଗ ନେବେ, ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଲବଙ୍ଗଟି ସବୁବେଳେ ବେଜୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାରେ ନେବେ, ଯେମିତିକି 3ଟା କି 5ଟା ହେଉ ବା 7ଟା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବେଶୀ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ପୂଜା କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ନେବେ। ସେହି କର୍ପୂର, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳିତା ରହିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଦୀପରେ ବା ଆମର ଝୁଣାଦାନୀରେ ସେ ସବୁ ଏକାଠି ରଖିନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏକାଠି ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଘରେ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି କାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ତାର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଯେ ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଦୀପର ସଳିତା ଜାଳିଥିବେ, ସଳିତା, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଜାଳିଥିବେ, ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନିଜ ବେଡରୁମ୍ରେ ବୁଲେଇବା ସହ କିଛି ସମୟ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ବେଡରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥିବ ତାହା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେଉଥିବ, ମତାନ୍ତର ହେଉଥିବ, ମନାନ୍ତର ହେଉଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ସଳିତା, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂରକୁ ଜାଳିଥିବେ, ଜଳି ଯାଇଥିବା ପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶର ପାତ୍ରଟିକୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବା ବାଡ଼ି ପଟରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ସେଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ତାର ପରଦିନ ଘରକୁ ଆଣିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଥିବ ସେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଘରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳହ, ମତାନ୍ତର ହେଉଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିବ। କେବଳ ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏତିକି କାମ ତା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅଟକି ଯାଇଥିବ, ସେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍, କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାରଣ ପାଇଁ କାମଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ଏପରିକି ଘରକୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ଆସିବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯଦି କାହାର ବିବାହ ଅଟକି ରହିଥିବ, ହେଇପାରୁନଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର, ଧନ ଉପାର୍ଜନର ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ,
विशेष रूप से आपणक घरे जो महिला माने थिबे सेमानंकु केबे भी आपण माने कष्ट देबे नाही कि दुख देबे नाही। तांको सबु बेले खुशी रे रखिबा पाई चेष्टा करिवे। से आपणकर माँ हुंतु कि स्त्री हुंतु बा आपणकर भौणी हुंतु, जेउ घरे नारी माने खुशी रे रुहंती सेही घरे ही भगवानंकर वास होइथाय। सेही घरे ही माँ लक्ष्मी स्थिर भावरे वास करिथांती। तेणु बंधुगण निजर भल कर्म करिबा सह अन्य मानंकु साहाय्य मध्य करंतु। निजर सामर्थ्य अनुसारे करंतु। जेतिकी आपण करि पारिबे करंतु। आपणंकु मु कहूनी कि बेसी देबा पाई, आपण जेतिकी सामर्थ्य अनुसारे करि पारिबे करंतु। निजर कर्म मध्य सबु बेले ठीक ठीक करंतु। माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणंक उपरे एवं आपणंक परिवार उपरे निश्चय मिलिबो। आपणंक जीवन रे सुख समृद्धि निहाती भाबरे आसीबो। आपणंक घर परिवार समस्त सदस्य माने सबु बेले सुस्थ रहिबे, निरोग रहिबे। आपण माने विश्वासर सह एही उपायटी को थरे मात्र करिकि तो देखंतु, आपणंकु सुफल निश्चय मिलिबो। बंधुगण आशा करुछि भिडियोटी आपण मानंकु निश्चय भल लागिथिबो। भिडियोटी को आपण माने लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनलटी को सब्सक्राइब करिबा सह कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिबे। धन्यवाद।